हाँ शुरू बोले ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और अभी कुछ देर कबल जो है वो मरीम नवाज़ की जो उनको सज़ा हुई थी एवनफील्ड रेफरेंस में, उनकी अपील पर जो है वो आज बहस हुई। और अगरचे कि उनकी मज़ीद एक एप्लीकेशन आई थी जिसमें उन्होंने कुछ हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाने थे और उस पर जो है वो आज उस दरख्वास्त पर भी जो आज बहस हुई है। और उस दरख्वास्त में मरीम नवाज़ ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि उनके ख़िलाफ़ जो उनको रेफरेंस बने और उनको जो सज़ा हुई उसमें कानूनी नुकात से ज़्यादा उसमें जो दूसरे अनासर थे उसमें उन्होंने कुछ शख्सियात का भी ज़िक्र किया हुआ है, कुछ इदारों का ज़िक्र किया हुआ है कि उनके जो है ईमा पर उनके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस बना और उनको सज़ा दी गई। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ जो है वो चीज़ें भी पेश की। आज उस पर जब समाअत हुई है तो जो इरफान कादिर हैं जो कि मरीम नवाज़ के वकील, उन्होंने इस पर ज़्यादा बहस नहीं की कि क्या साजिश हुई। साजिश पर उन्होंने बहस नहीं की और उनके जो आर्गूमेंट्स थे वो कानूनी जो है वो नकात पर उन्होंने बात की। और बड़ी दिलचस्प जो है वो आज अदालत में इस हवाले से आज बहस हुई है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। उसमें जब उन्होंने इरफान कादिर जो है उन्होंने बहस का आगाज़ किया तो उन्होंने ये कहा कि ये होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस जो है उनके ऊपर रेफरेंस बनता है, लेकिन मेरी जो क्लाइंट है वो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस नहीं है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि लेकिन उन्हें में बड़ी जो है वो स्पार्क है और वो जो है होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस बनने की तमाम जो क्वालिटीज़ हैं वो उनमें मौजूद हैं। आज की जो अपील पर जो है समाअत हुई, जिसमें जो कि आप देख रहे होंगे कि इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम भी जो है वो तब्दील हो चुका है, तो आज समाअत में भी कुछ थोड़ा सा इस तरह से हमें ये फ़ील हुआ कि जो इरफान कादिर साहब ने भी अपना जो है थोड़ा सा स्टांस जो है वो चेंज किया, एग्रेसिव के बजाय डिफेंसिव उनका जो है वो आज अंदाज़ था। ताहम जो जज साहबान उन्होंने बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस किए, ऐसे क्वेश्चंस किए जिससे जो है वो नैब की जो प्रोसिक्यूशन है वो लाजवाब होती हुई नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पर उन्होंने 2-3 जो क्वेश्चन किए वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक तो ये था कि इरफान कादिर ने जब कहा कि मैं प्रोसिक्यूटर जनरल जब था आज से 17 साल पहले, तो अरेस्ट करने की पॉलिसी जो है वो मैंने वज़ा की थी और उसमें बताया था कि किस बंदे को पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना। तो इस 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये कहा कि लेकिन अब तो नैब हर किसी को पकड़ रहा है, किसी के पास सबूत है या नहीं है, सबको जो है वो पकड़ धकड़ इन्होंने शुरू की हुई है। फिर उसके बाद एक और जो चीज़ जो है उसका ज़िक्र किया इरफान कादिर ने। उन्होंने कहा जी ये कैलिबरी फ़ॉन्ट का जिसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था, उन्होंने कहा ये एक सबूत बनता ही नहीं है। ये मैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं ये अपने दलाइल में ये चीज़ जो है वो साबित करूँगा कि ये कैलिबरी फ़ॉन्ट जो है उस वक्त मौजूद थी जिस वक्त ये ट्रस्ट डीड जो है वो साइन की गई। फिर इसके अलावा ये जब जो जायदादें हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं एवनफील्ड में, उनकी मलकियत के हवाले से बात हुई। इरफान कादिर जो है उन्होंने दलाइल दिए तो बेंच ने पूछा नैब से कि आपके पास क्या सबूत है। तो उन्होंने जो है वो प्रोसिक्यूटर मुज़फ़्फ़र अब्बासी जो है नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, उन्होंने कहा जी कि ये ऑफशोर कंपनियां थीं और ये नेल्सन और नेस्कोल के उन्होंने नाम लिए। तो बेंच ने कहा कि इसकी ओनरशिप किसकी थी, तो उन्होंने कहा जी ये पहले ओनरशिप किसी की भी नहीं थी, बाद में 2004 में जब कानून आया यूके में तो तब उसके बाद ओनरशिप डिस्क्लोज़ हुई। लेकिन बेंच का ये व्यू था कि हमें आपने ये भी बताना है कि क्या यूके का कानून हमारे पर लागू होता है या नहीं होता। इसमें इरफान कादिर जो है उनका बहस पर सारा ज़ोर ये था कि ये दिस इज़ अ केस ऑफ नो एविडेंस, और इसमें जो सज़ा दी गई है वो एक सेक्शन इन्वोक की गई है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस की, जिसके तहत जज जो है अगर प्रोसिक्यूशन नाकाम हो जाए, उसको जो एविडेंस उनके इतने सॉलिड ना हो, तो जज जो है वो अज्यूम करता है, वो एक मफरूज़े पर जो है ना वो इसको किसी भी मुलजिम को जो है वो सज़ा दे सकता है। इसमें अदालत ने यह भी कहा कि जो कैलिबरी फ़ॉन्ट है, कैलिबरी फ़ॉन्ट के हवाले से भी हमें बताइएगा, और ये कि जो वो ट्रस्ट डीड थी, ट्रस्ट डीड जो है वो ओरिजिनल कहाँ पे है जो आपने एग्ज़िबिट कराई, क्योंकि ये बात भी आज सामने आई कि जो एग्ज़िबिट हुई है वो ओरिजिनल ट्रस्ट डीड नहीं बल्कि कॉपी है उसकी।
تو عدالت نے یہ بھی سوال کیا کہ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اوریجنل جو ہے وہ ڈاکومنٹ وہ اگر ایگزیبٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کو باقاعدہ طور پر عدالتی ریکارڈ پر نہیں لایا جاتا اور اس کی فوٹو کاپی لائی جاتی ہے، تو پھر اس کے کیا ویلیو ہوتی ہے، اس کی کیا جو حیثیت ہوتی ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے قانون کی نظر میں۔ اس میں بہت سی اور بھی آج جو ہے وہ کافی تقریباً 1 گھنٹے کی جو ہے وہ بحث چلتی رہی۔ اس میں کیپٹن صفدر کا بھی ذکر ہوا کہ ان کا کیا رول ہے اس میں، تو نیب نے کہا جی انہوں نے اس ٹرسٹ ڈیڈ پر سائن کیے تھے۔ تاہم ایک اور جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ جو بڑا پرٹیننٹ جو ہے وہ نقطہ اٹھایا عرفان قادر نے، اس سے میاں نواز شریف جو ہیں ان کا بھی شاید کیس جو ہے اس کو میں کچھ مدد ملا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایسٹس جب لفظ آ گیا NAO میں اور انہوں نے ریفرنس میں بھی ایسٹس کا لکھا، تو پھر تمام ایسٹس کا ایک ہی ریفرنس بننا چاہیے تھا، الگ الگ ریفرنس نہیں بننا چاہیے تھے، کیونکہ اس کیس میں جو ریفرنس بنے ہیں وہ 3 ریفرنس بنے ہیں، ایک ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، ایک العزیزیہ اور ایک فلیگ شپ جو ہے وہ ریفرنس جو ہے وہ بنا، اور یہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر بنے۔ اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کا بھی حوالہ دیا جس میں انہوں نے چیئرمین نیب کو عدالت عظمیٰ نے ڈائریکشن دی تھی کہ وہ جو ہے اپنی اتھارٹی ایکسرسائز نہ کریں، لیکن اس میں کنٹرڈکشن جو ہے وہ انہوں نے دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرف سپریم کورٹ کا حکم تھا، لیکن دوسری طرف جو ہے چونکہ نیب قانون میں یہ پروویژن ہی نہیں ہے کہ چیئرمین نیب کے علاوہ کوئی ریفرنس فائل کرے، تو پھر وہ ریفرنس اسی چیئرمین نیب قمر زمان چودھری انہوں نے فائل کیا، اور یہ ان کے خیال میں یہ ایک بڑی گلیئرنگ جو ہے وہ مسٹیک تھی۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے ریفرنس کے فائل ہونے کا جو ہے وہ پروسیجر بتایا کہ ریفرنس جب فائل ہوتا ہے تو پہلے یا تو سورس رپورٹ ہوتی ہے یا کمپلینٹ ہوتی ہے، یا نیب آن اٹس اون جو ہے وہ پروسیڈ کرتا ہے، انکوائر کرتا ہے کسی کے خلاف، پھر انکوائری اپ گریڈ ہو کے انویسٹیگیشن بنتی ہے، پھر انویسٹیگیشن اپ گریڈ ہو کے پھر ریفرنس بنتا ہے۔ لیکن اس کیس میں یہ کوئی جو ہے پروویژن جو ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، بس ایک سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ریفرنس ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ شاید سپریم کورٹ کے جو ججز صاحبان تھے وہ اس میں کمپلیننٹ ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی غلط کمپلینٹ فائل کرے تو NAO میں 1 سال کی سزا بھی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو جوڈیشری ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے، وہ کوئی ایسی بات کریں جس سے ادارے کا وقار مجروح ہو۔ تو آج جو ہے وہ اب اس کیس کی جو ہے وہ کچھ دلائل ہوئے ہیں، ابتدائی دلائل، اور جو نیب کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جو باتیں جو چیزیں عرفان قادر جو ہے وہ ریکارڈ پر لے کر آئے ہیں ان کا جو ہے وہ نیب ان کا جواب دے۔ 17 تاریخ تک جو ہے یہ ہیئرنگ کی جو ہے وہ ایڈجرن ہوئی ہے، ملتوی ہے سماعت۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔